Sambi safanzan kepe savan television get bane wato wakato tiyar kibe ne mor wakat lawato ne te nandike anta sembar kibe sura da lawato ne mini da matik matabruna arab suluga menge yala pan somma sulugunge se afta satab ko se labzini ga nepke tum tawri sani yala sulugunge sa pora wiliga mete tenga kam sandiko bugurarin wana kan zabne nep sambi sa burkina faso sulabna lugulugi al sulka ngana ngesa me to brama sandat ndo bugurada labli wa bitor yi fara nebam erkibe pour mer wili demete alagi amerikaro adobana nimba zer kuni mana songre ya nibni si se ya zatba bezon solmam aftal mu intoron ko ba erkibe pour na wali kare venam en passé e baraka savan television get ba fanzan kapir kibe sura da wasra wakat lawotune admin hedda ma tigma taba runda wotune sentigum taba absoluga menge se yel toto sendarman stort absoluga ngese ya zikang me lapta tab ko se lebsin ga nepke tum tawri abwiliga meti runda abmana suli la sulka ngana ngese men toron to mete tenga kama sandari ko bugrada ngona zabat neb sambi se burkina faso am aban tat tekalbi tonre antekalate tundura bugrada la blibrato na taba envie la wilga mete woto ne para tungulite anye sur la pakya yetum na yesame ne taso bon sur sai yetum na ta fati sankara mana kasetu Alphonse Pedro na ko la venement passé Burkina Faso go ne masan sakon ko no tizining fase ya baba sen kenet tan so sai la wengo ya nyedan ta tum ne ton tiusa ne tanga kam ne ni si saman tudugri mbitan so sa pore runda wona kan zabne tanga kam ar payiti ya handa tinye se tira ne tan so do he ya vena woto la govne manandi kan tasi la ba hun wiligi tiamia kanga na ga yel tim ning me santoya song to zabne tan so sa ren sulkenga sanangese sula bon sanazin temon sa poson ti toko la nyedan tara ton wombi si to bonne Coordination nationale des comités locaux pour le dialogue et la restauration de la paix ya bum tabile ma woto na songa met nebni si nan ton sak bander zapteda la ble bon wanane mbuida te de voyem nan tabla fi pour wa tum kan ton yi fafara venagra woto go ne ma min si damma yibo min sin sengete sugura kune la nembuida na ton taba yero boli la minin sin le me ya go ne ma noresa Lionel Biloro o venra kiba kitma min damma tigis seka son wa mane an sawa kato ob venema poya ob na wiligame nebni se le bazab ne Burkina Faso wa pogombe ne hi wawri ya tenga kam la na mana wan wanti kira handat ne la bazab tida to gon pam le bon wa ren na meti sur pake bam dam mayinga ya ren wane ya ob na mbuli ya ma woto tin ta sula to gon zindi temon sa poussin an na yelen kit ni mama ton ri an der zabti da fa min se damatik za quiz point ob le men wiligame na yelen to gon kit la fili Burkina Faso ob na ya karam santa ta tonri yara ya sna yi posro la kosro tina yi arzuma sibra lempa dimasa ti wakat kanga ya yokre le ya posro la fina zin Burkina Faso min se dama sen zin na pour me able mangoma me adon sen sil yira me ba yelle wuli tumna ndika tumna sarle ministère ni singet soto sa yen nugwe ti bale wakat kan la tumna na yi fafara min se Mahmoudou Zampaligre bam venra woto ne la buliti ya na ite tumna a ken sombo Nambasia, Ligitum Nord Darille, Premier ministère, to bonnet, Fonds national de la finance inclusive, obrika la mena to fanwe ne arzeka ministère. La hana ila to song te tumna ay fa mosa. Ngame yinori beda min sidama zin taba runda dara. Arsul kanga tumna bahya drana kinyarna lableban tumna me andatini buida to renvoyer netaba yisida arsul kanga mbote medev sul son hane kibeke tibazame ya sans rapport en labulinya to brata meti yel to rompam venem zin to tori wala sente yida fanzan kepe inata yelwinning seman bene te gendarme dam kateka man kalma medev sul wiliga mete na lutoram alok mari Christian Kabore bamda ko ha meto pak vi hoyele zugo bamda tamete transition zad ba to romana panton teka an yivel mate nimbi da fanzan kepiton bangi yel kanga zugo to ne to parati yela pasi si obseka pour etom ntara Micheline Zong zinda bene obata zugo nan ko ton venam Arwen ninga semana inata, itsantik ne sun ninga sombonti Mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble MEDEV, ator soba useni fesa nanima. Sayani bamba, adia boum sun sorli.
Yaren sotop koten tobis vesra, ta yi vener ne nimbuida zanga. La useni fesa nanima leben pasa men yeten. Tia mwer kanga. Ankiti na mwen dika senzin janvier a chugara san pisi la nasa a yi fara. La kota vena men, na mwen dika nga zo. Ina de la pora som publie. Ya zanda na manda bebe. Ti yi bwa kongo ki. Information am tonen tara boko mwidike me ti kifa. Allemande, tout le monde bon internet militaire ning da 7 millions 100 000 gendarmes da mambe inatawa libre libre calme ba cigare blodige fa la tontina mete bumunda man pour ndalata te gendarmes da moki te biete atenga mon ba ko libre te koma kuba n'est pas soldat menga ndana man kudi tamaye ya burkina be man ndana yiki indignama yamgela mete bwaye to bwe ba mete bekiwa ti bunda kabema nyamia ne ba susanga mam don yela yamde inada kuma yinga la kudi tama menga mahantini pima bumoda le bi rapport samba to na yinkina mema un bon rapport la publication la tonne bo Bill Mott de samba ma Il san kelen tikne medeva sulla bam wilgam ti ten wekra go nera sa magda nan lugla Burkina Faso kane rar san wati ad bam pasaki a useni fesa nanama bam ketan pas da ton venam blade ma woto pam yere si politique tum de pardon pour me association tum de pardon pour me njemes ne pisnu ye pardon c'est tabe tabe de yung wagat bizanda neno adon be zaken ndeta be kambe waka ibe wakaten ne bujran yete boine yung puso quand t'étais 4h du matin. Ton papa était 10 ans le projet de l'an. Ton calme la mer. La reine nimbi de yikte zabne zapkang. Sampa na ngwe. La armoy mbano leur tu logo pori. Ada fesa nanama bam magda me ananchene ngulgub supanonga neten wekra. Lagi amido wedrogo to bonopta amir karo tala kuni to song nebni se zatbam sambeb zango arrondissement wita poram area mulep talian to konimba marama tomna songo menga e tomnata isa umara timana kaseto Alphonse Wedrogo contre la veine Arsiri ya yul sur teken la zatba sambe zong sakapon odokane sampame ramanana kiwo poto bale pa mamui na man ton pila yibu kuna konta alagi amido drote bonta mirkaro ya bamandi kuna ntase ya rete zeta basende kuna obna sir pera panton teka la builigi tisida kuna wa wakato bale apps nda guda la woto ya rete po baraka akar kanga na pusa ngena baraka bo ngena kuningre na bisallo ningre so na sallo ningru moyamba fa kyap mbe ko yimdo pour sallo ona ko dara ne la fele sunongo sani ton yigo je metabo ton data meti de mara jinsi ti le bor nere la ton taba ti suno be ana fa ton de za ba la attention don de pour de barka usugo ina wa alba ina ni go pa no barka ina pidi go tebo no ko do ko sun tar barka ndo manda do se de bon do so ina le bi de la Esana tigna lagi amido drawo to bonta mir karo bamuliga mete to mela serda me to hantara bato ndi kampuine neba sambera point on wanti ida nebsan de temps sur source sababa mo nyonga sobondo journalisme wita to ne pas ma déplacement wusro yi jusqu'à terre on bekane ti a to neba a neba l'arme di zarson la riba il est to bo pas ba fi waye to me ta to me pa mo na me pour me ko to bilfa to me ri kan yete na songo bla me ti la ba mete pa me dama wana ba me pa me songo menga ti to me bia to fa san yi ke village kan sa ba fi wazi woto ne la ne zama ya to wuso ton ko to na mbala to wona gana tenga la fi ne ba na ta bu wona te le ba zakson wa te bi zakson la ba tan yida ti en tout cas ya to
ko Burkina Faso ma teka ton me nga yar ton da opé de kunu mo ton me nga ton da lima ne ton me nga bala affaire dans pele kenya tumba e pele kenya donc la ton me tuma ka kinel ka ton son ta me me pese me ton me kinel ton ye bilfin diwa ton me to me ngebe ton me ta ba me pa me ton sakre me ton côté ton wonam songudo ne ba fa antara bum fa arrêté port me ba ya bilfu bete kise ba mu yolo yemre fa ha ko le wuro me absan wande kunan ta zet ba si da sunore ambeneba yare ta la yamiru drawt bonta mir karo opsan de kunan ta zet ba logor pori oblemendi ka mu yondo nan tas par blarmanta sula sembezon saka point lable pulme ti wakat san wate obna lim wanen kuni anke la song ne mbuida Arnebni si santum de kudum da tuma sinima wa Salman Pahne Theatre adobra mana wa pa manyagre sinda yitub tum na tora keng tawri ya tum no kasanga sengete na toron tel kudum nam la samba keng gilinge hil Salma yelle ya bam tunugo ne tum fu kayimi sobam na manyagre nimba menyingam awili ga meti yelen toron pam son kanga tuda ne sebni si yam han segadam bon wa sanna bon wa pour le tempame sa ni yagre wotunim etum na taga dawda yamego par de événement pour Adiaras Mayibu, la projet du Fonds de développement culturel et touristique n'indique un biligi tout no nisberemba sengetop kudumda yelle no kendes la nisba option n'indique Antoine Pam Songre, projet du Fonds d'appui de développement culturel et touristique. Saine Alphonse Touma, no kendes la ningabama syndiqué en nasegneb nisba son tumno kudumda touma adia senankite to toron wane seba wasan siegde ampa financement namba ton gouvernement ni Union européenne kon taryam nan song nemnem tum de kurumda tum da wenge ya wa nemnem mandu cinema wa ya wa nemnem mandu wa soloma mandu wa théâtre la haya yu ni anem ni mehen senti ton fu meba ti nanje nan songba ti moroko ti tumning nan tuma be moroko ta kin arzek Burkina Faso en passé ton mime ti tum bamba me wata ni arzakse en par Burkina Faso arzeka donc yane la tuma na okendre atsene Alphonse Touma adia projet ramson ta kwa la pisi labnan to nya ko tone la wastaba ya nebnis ba projet son wantar semen to yidub taba labna nyakase ya milliard yibla million ko bisi la ton na ndike ning tum da pour la wastaba ner kam fa watana projet watana yam makre ngwari ale yeti mam data mana woto no woto nebni nengre na yi soman yida bamram la ton na ndiki la haya ni projet lamba arikla projet fa rikla million piga total million pinase et na wilgayam ad Fonds de développement culturel et touristique adia Burkina Faso gofnera lebon pass Union européenne pakantare la projet kanga son do rotonoa asembe Burkina Faso me arata yuma no tone asenzoe song finance projet ramba arata projet ram ko stabo kibe wana kenga tori tirwili dam tenolere kiyo tone se kiyo kibe dere neme kiyo albara kiyo ya piti tatab kiyo fondation albushra mana tumde titum kanga bse kamnori to konore ne karimbisi ya Sheikh Adam Sour karimboka karimbisi lam yak yamin kenge to konora ne nimbamba wotone ya yum pile nulo wotone samantum kanga yum fa ani zikanga wotone la buliga meti passa zin hatab nan ketame senan le benkenge to konori ane tentum no san la men besi bamba woto tom na tara Abdoulaye Kenda contre la veine ne ronda yum da vi masin ya kangan konen buida fondation albusra kele yal sabna zugu na siglu no kawrab smi manne a Sheikh Adama Soro école coranique karambisa la santa yum pigla nula woto ti yum fa op manda no kawrani karambisa sina ilendik sunogo on tasning kan ramme la tumda yi suna kasongo titsana tikne Sheikh Adama Soro siya karambisa karsamba fondation busra yum pila no loto tinande rufa wadon ko karambisa no kawre
ton me ya karin bije karta amba rilo to shino fondation busla yimne pour ne ma watu wankata fa fay te wala pa ngala wote ya ile som de bobo le ni songo la ma watu wankata fa bale ba me ngato la ba mande ne wa lingre mande do wonna pa fondation busla panga ne pour ne ba fa karin bije mande do wonna wo ba mi ore wonna mi ngi vere ne usim pa vere ne biam sala sala me le me kiki kan ile som de kigo ya tamar bile la ko ne da ya koma sa ile som de kigo pa gom di um fa fondation busla sin wa tin tal de liba ne ko asaka ko to kom la Sheikh Adama Soro wilgame tino lo ra kiu woto aya kiu sin ya yel som kiu to mesin to mana fni andi ke songor budun tas ni da bo bangta yel som kasanga en conforme ki de fa ta yel som de bala men nam so ki de fa to ni me fa wendi nga la men me nga ji kan lo kiu ko shikra madana ya ni me nga goma gabasum patar tawra ne po re yire asi to men me ngi gab kan lo kiu po le men me nga ji kiu le ki tem ki kan po mo sa ko sen tum ni nga fa ta le som de po gan po se ne da ko mana do po se na fila o lo no re ki kan ta le som de le lo to ye som ke nga som fa do fa re sam pa ti ro to sam po le no ra pa tem ba ko mo ji me ngai ni mi sin lo no ra wala no ka ra sam ko le ko man le ba ko pa ko ji mo sa no ra san lo ko to fa ko ni nga fo ni ba ko ba ti de la ko ma ji pa to no le wan ka ti le ba nga ti som de ki mo sa wa la zinga por le mana dose en coste Burkina Faso na pa ma zaman lafiwa bo da Burkina ko ma fa yille ton da fa be avion ya nga po nyama do ya nga bale bo ya tar tulusum tenga do kangana tenga tulusum nan kabanande yama ndo ne shiga avion la afnanda san shigi sa to pam tenga fa la tulusum ni ga to no ma do wanda kan tenga la afi tenga sa ngan ga la afi ha ti ne ma fa mi tembe lu ba be la azaka no ji ntem fa ko ma shiga nyu alhamdulillah wotan ma da fa yille ninga to nduma da do wanda do bumbo temu fami sampa do vale tawna kilba tenga yulusugo la wilgamenti fondation albusra sentiu subtumda opanan teknika ngabalie tira samson wate obna lekenga zinga taba antima no kaura minne kerme Masad na ke Côte d'Ivoire la ya teng yur sombonte wangolo dugu la na kenge tibine ayisa ka sawado se Burkina Faso teng bi nge opérateur économique mbeten kanga program adoblu la lozine bene toktum golbi satuma anyakar kam sombonte il britan le ban passé ne rum saribo la wiligam balati lozine kanga sam pakoto abnan passa tumtedo na yilen to boton man kalit man passé la safande te toron pam song nimbuidam ya kumbi kateka la brikining tum kanga program reme keta mete tum songa oto burkete tebneba na wazen kam no le kengan to ka tum nam e avril le ki rasma wesen Laurent la nebsi yi Europe zamana malimpa ne Burkina Faso zen kam no re wa nange tum nam tara bukari zango aman kaseto avril le Kugara Mawaya 2022 wapura PCA Ishaka Sawadro signa opérateur économique burkinabé Nziwangolo la Abidjan Bampama Samse Nyi Abidjan Wara Mali la France Tugran kengen Toroman Kaseto et Tomla Ninga Suntume Nwangolo Tengapura na yille tikomobisa ton pam tuma ya usine sinkende ni grubi sari kan nane talebra kam safande la room saribo ishaka sawadro a konta ton venem tumda nakenre sinsing toto la sumbening la ning zugu wakat kanga ça wala runa sama ni ton hisab nebni sa délégation ya Abidjan nam Burkina wawa sirwa cérémonie wa yinga usine de ton mandat allemand de bétail le mbas illubrité parce que nambe wenkat la ninga nampa ton sale raffinerie on commande yanda matériel la tibe soren wate conteneur yi wate kili yibu donc wenkat ning ha wata te bambe han tabala wata même monter de on sing vient mo usine tumda ya yuma tabla wotoni la usine nan kanande kam sin ya yilende nan tondi usine da saya hando mane projet ning hambe en cours ton ha waton sale raffinerie wa première production yende allemand de bétail, deuxièmement il y a huile kama karitma et troisièmement il y a sans fond dans qui a pour yonde wala ya mio wala ya hobing miti wala société ha ankre par mo do ton ron dig neven tani pinu ou bien ne picho poy donc a wo da talam da wa a wo da talam na kin da sabab son zaka sa pousé
Alhaji Suleiman Ouedraogo sinya ajame communauté burkinabé wa tawro soba mamunik dameti ya ni sunoro la bam tangi stumda di bam pere badia tumde 5 union do so nimbuida parce que hamana ba wangulu kande wangulu ramba fashion ya noro parce que man tumda asonga wangulu jeune ramba fajili at dan mi ti shedia ojila songa parce que apatara na impact tumde ti shedia wa jeune ramba mo paquet ton shiri wa mai inni mana kashe to donc ya rin wani ton kane da lipu hotel ngalama aban shakan de ton kem so ba yar baba yar parnoa nu se yi pupilam de te ton fa ya sab ya sab te ton fa le pa nan di dinwa ha shi da pu da tangala muzo Isaac Sawaro kele unigame ti wena amhanketin kontonro ina anketin tumdame na yila nimbuida yinanga poa ina kelen pa Côte d'Ivoire zamana pour un willige ti premier ministre Patrick Aché ninkanga soba willige blore runda woto ne bote démission la ya tangana ba Alassane Dramane Ouattara la willige blore woto ne ne télévision ning yur sumbonte ete info hon ko kibara willige metia santuni min hedem ting pour la willige blore woto tangana ba la do san lo woto kele willige me te go ne ma me lo game Patrick Aché nan tengalam ti bangi ti a singene Kiga 2021 la bia premier ministre Côte d'Ivoire tenga pour un retourner Amer Bakayoko kalma lour puri la bande rebzinga sane Alassane Dramane Ouattara ka koyan wili tomna lugulago nempale la rasma epening swata point la nantonre mantum kanga Ibarkam samedi sa fazan kepi yazi kanga na teke erikibe watir podi barke hinzine tonna be wanam ta sur la finale pa mataba ne kibe tabiasa